जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है इंटर पार्ट 2। इसमें जो गेस्ट आना है, आपके उर्दू का पेपर है, वो हमने डिस्कस करना है। इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जस्ट लाइक एफएससी के। एफएससी बड़ा एक कंपटीशन होता है। अगर आप एफएससी में 1000 या मिनिमम 950 तक नंबर नहीं ले पाते तो आपको एफएससी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने मेडिकल में या किसी भी आपने फील्ड में जाना है तो उसके लिए मार्क्स जो होता है कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एज वेल एज आर्ट्स का भी अगर आपने करना है, क्योंकि उर्दू में बेपनाह नंबर होते हैं और बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जगह कुछ बच्चों ने मैथ रखा होता है, तो वो इस चीज के ऊपर फोकस रखते हैं और उर्दू इस्लामियत पाक स्टडी को वो ड्रॉप कर देते हैं, फोकस नहीं करते। हालांकि इनके 300 नंबर होते हैं, 300 मार्क को वो नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन या उनकी डिवीजन नहीं बन पाती। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उर्दू के ऊपर भी फोकस रखें। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप पेपर स्टार्ट करें उसमें याद रखें आपने रेड, ग्रीन इस तरह का कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा ब्लू पेन, ब्लू मार्कर से आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात, पेपर स्टार्ट करते हुए आपने कभी भी, जैसा कि मैं हर गेस्ट से पहले बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आपने पेपर शुरू करने से पहले कभी भी उसमें बिस्मिल्लाह, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, कोई भी ऐसी साइन या ऐसी निशानी नहीं लगानी कि एग्जामिनर आपके ऊपर यूएमसी बनाए या आपको 3 साल के लिए ना अहल करार दें। अक्सर बच्चे जो होते हैं जैसे वो 786 786 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो इसी तरह जब आपने पेपर करना है आपने मार्जिन लाइन जरूर लगाएं। अपने पेपर में मैक्सिमम मार्कर का इस्तेमाल करें, इससे आपके पेपर में खूबसूरती आएगी। जो भी सवाल हो मार्कर से खूबसूरत तरीके से लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, हम एक दो आपको पैटर्न भी इसमें दिखा देते हैं ताकि आपको नजर आए कि मार्कर की वजह से आपका पेपर कितना खूबसूरत है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका ये पेपर खूबसूरत बन जाता है। कभी भी अपने पेपर में कटिंग मत करें, सबसे पहले वो सवाल करें जो आपको सबसे ज्यादा आता है। अब पेपर जब आप स्टार्ट करते हैं तो याद रखें आप अल्लाह के पाक कलाम से हमेशा पेपर स्टार्ट किया करें। बावजू होके जाएं। बावजू होके जाने के बाद आपने दुरूशी पढ़ना है। और मैं हर गेस्ट में कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा पीर, जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी रहमत है, हमारे वालिदैन होते हैं। और मैं हर दफा ये कहता हूं कि वालिद से बड़ा इंसान का कोई पीर नहीं होता, कोई मुर्शद नहीं होता। तो आपने वालिदैन का चेहरा सामने रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो अब हम गेस्ट की तरफ आते हैं। जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले सवालात में ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि इसको आप कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो मेन पेपर आ जाता है उसमें आपने सियाको सबाक के हवाले से और खुलासा, इसके लिए मैं आपको 5 स्टोरीज बताता हूं जो कि आपने फोकस रखनी है और यही पेपर में आएंगी। आपने इनको अच्छी तरह फोकस करना है। सबसे पहले स्टोरी आपने रखना है जी तश्कील पाकिस्तान, इसी का आपको खुलासा, इसी में से आपको सियाको सबाक आएंगे। उसके बाद है जी मेहनत पसंद हुर्दमंद, मेहनत पसंद हुर्दमंद, तश्कील पाकिस्तान 2 हो गई। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है जी अकबरी की हमाकतें। ये बहुत अच्छा लेसन है जो हमारे माशरे में अक्सर शादी के बाद खवातीन किस तरह के ब्लंडर मारती हैं, क्योंकि खवातीन ही होती हैं जो सोबर और अच्छे तरीके से होती हैं। वो देखें छोटा सा घर, आम सा घर भी हो तो वो कितना खूबसूरती से सजा के उसको कैसा नीट एंड क्लीन रखते हुए कितना खूबसूरत बना देती हैं। और हमने बहुत से ऐसे बड़े घरों को भी देखा है जो कि साइज में जैसे वो बड़े हैं लेकिन खवातीन को सलीका नहीं होता और उन्होंने सारे घर का निजाम धर्म बरम किया होता है। तो ये बड़ा अहम लेसन है, तो इसको याद रखिएगा, अकबरी की हमाकतें। उसके बाद है जी आपने दस्तक लाजमी करना है। उसके बाद करतबा का काजी, ठीक है जी, ये सवाल तो हो गए। और आखिरी इसमें से लेसन आप याद रखिएगा, एक सफरनामा जो कहीं का भी नहीं है। तो ये आपने स्टोरी जो है ये आपने याद रखनी है। इसमें से आपके सियाको सबाक के हवाले से तशरीह आएगी और इसी में से आपका खुलासा आएगा। अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट में जो आपका पोर्शन है वो आ जाती है नज़में। सबसे पहले जैसे कि हमद और नात।
حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ان دونوں میں سے ایک لازمن پیپر میں آ جاتی ہے، اس کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، اس کے شیئر بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے یہ فوکس رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایک اسلامی مساوات۔ اسلامی مساوات کو بھی آپ نے اچھی طرح اس میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نوجوانوں سے خطاب۔ اس کے بعد ایک کوہستانی سفر کے دوران ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ان میں جو بھی چیزیں ہیں، ان کے جیسے مصنف کا نام، ان میں جیسے شاعر کا نام آ گیا، اس میں سے جیسے وہ شعر آ جاتے ہیں، خلاصہ آ جاتا ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جی غزلیات میں آپ نے یاد رکھنا ہے، کہتے جی کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کرتے ہیں، کیونکہ جو مردوں کے کام ہے یقیناً وہی کرتے ہیں۔ ایک یہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، یہ نمبر 7 پہ ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نہ تخت و تاج میں اچھا جی، اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے نمبر 10 پہ، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، اور لاسٹ پہ جو آ جاتا ہے سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو 4 بتائی ہیں، جو کہ آپ نے ان کے اوپر 4 غزلیں ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اب غزلیات کے علاوہ اس میں آپ کو مضمون بھی آنا ہے۔ مضامین میں آپ نے 4 یا 5 آپ کو آپشن دیں گے، آپ نے ایک مضمون کرنا ہوگا، تو آپ کو بتا دیتے ہیں جو اہم ہے، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے رکھنا ہے جی دیہاتی اور شہری زندگی میں مقابلہ، یا دیہاتی یا شہری زندگی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 سائنس کے کرشمے، یا سائنس کی ایجادات بھی دے دیتا ہے، سائنس کے کرشمے دے دیتا ہے، یا سائنس نے کس طرح ہماری زندگی کو چینج کیا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جی ہمارے معاشرے میں جو کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں دبئی نے ہمارے اوپر بین لگایا، سعودیہ نے ہمارے اوپر بین لگایا کہ سب سے زیادہ گدہ گری جو ہے یہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں تو ویسے بھی یہ ممنوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کسی طرح یہ چیزوں کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام گدہ گری پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بے شک اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا لینے والا ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں حال ہی میں سعودیہ میں 400 لوگ پکڑے جاتے ہیں بیگنگ کرتے ہوئے، جس میں سے 380 پاکی نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی الارمنگ سچویشن ہے۔ گورنمنٹ کو اس چیز کو بڑا سنسیئرلی دیکھنا چاہیے۔ اور پاکستان میں جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، بچے اٹھائے جانا، یہ بہت بڑا مافیا ہے جو سگنل پہ یہ بھیک مانگتے ہیں، دس اور دیٹ، اور ہم لوگ بھی اللہ سے کم اور یہ فقیروں کی بد دعاؤں سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں بد دعا نہ دے دیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں مستحق لوگ دیکھیں، وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے یا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو ہم سفید پوش دیکھتے ہیں، ان کی ہمیں مدد ضرور کرنی چاہیے۔ آپ اکثر دیکھیں جب آپ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ جو 70-80 سال کا بندہ ریڑھی لگا رہا ہے، یا 70-80 سال کا بندہ اتنی سی پھیری لگا کے بیچ رہا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہٹے کٹے نوجوانوں کو ہم 10-10 20-20 روپے دے کے ہم سمجھیں کہ نیکی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو فقیر یا گدہ گر بنانے کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو گدہ گری ایک لعنت ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آپ یاد رکھیے گا جنگ کے نقصانات۔ جنگ کی الارمنگ سچویشن کیا ہے، جنگ کے نقصانات کیا ہیں، یا جنگ ہونے کے بعد کنٹری کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 5ویں نمبر پہ مضمون آپ یاد رکھیے گا، آپ نے کرنا جی خواتین کی تعلیم، خواتین کا معاشرے میں کردار، خواتین کا معاشرے میں رول، یہ خواتین سے ریلیٹڈ کوئی بھی مضمون آ جائے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور نمبر اینڈ پہ گیس میں جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے خط۔ خط میں آپ نے لکھنا ہے کہ اپنی سب سے پہلے تو آپ نے یہ لکھنا ہے ایک خط، اپنے دوست کو خط لکھیں، اس کی والد یا والدہ کی
इजहार तज़ियत वफात पर, जैसे आपका दोस्त है और उसकी वालदा की वफात हो गई है, आप एज अफसोस इजहार ताज़ियत के लिए उसको खत लिखते हैं कि जी बहुत अफसोस हुआ, आपकी वालदा एक नेक और बड़ी अच्छी खातून थी, दिस और डैट। नंबर 2, अपने वालिद को खत लिखें और इम्तिहानात में नाकामी की वजूहात बयान करें कि क्या क्या वजूहात थी, किन किन वजूहात पर मैं इम्तिहान में कामयाब ना हो सका, ये आपने उनको बताना है। नंबर 3 पे लेटर आता है, अपने वालिद को खत लिखें और इम्तिहानात की तैयारी से आगाही या अपने वालिद से आपने पैसे मंगवाने हैं, जैसे आपने बुक्स लेनी है, आपने फी पेड करनी है, आपने यूनिफॉर्म लेना है, पैसे मंगवाना या इम्तिहानात की तैयारी से आगाही आपने बताना है। ये 3 लेटर हैं जिनके ऊपर आपने फोकस रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर होगा। आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर नवाजती है। तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे गेस्ट, हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।